The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. When Jesus had washed the disciples' feet, he said to them, Amen, amen, I say to you, no slave is greater than his master, nor any messenger greater than the one who sent him. If you understand this, blessed are you if you do it. I am not speaking of all of you. I know those whom I have chosen. But so that the scripture might be fulfilled, the one who ate my food has raised his heel against me. And from now on, I am telling you before it happens, so that when it happens, you may believe that I am. Amen, amen, I say to you, whoever receives the one I send receives me, and whoever receives me receives the one who sent me. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Jesus in the Gospel tells us about the flow of grace and authority in the church in relation to faith and morals. This is what we call hierarchy. Hierarchy is not a bad thing. Hierarchy is a good thing because it's for service. The number one serves the number two, helps the number two, empowers the number two, reminds the number two, corrects the number two, supervises the number two. The number two, the same for number three, number four, and number five. God the Father, Jesus Christ, He sent Jesus Christ. Jesus Christ obeyed God the Father, empowers, so to say, by the power of the Holy Spirit in baptism of Jesus. Jesus chose the 12 apostles. He empowers them, gave them the Holy Spirit. The apostles chose their successors, the bishops. The bishops called their cooperators, the priests, because through them flow the graces of God, the grace of salvation. But the Pope assists the bishops, does not replace the bishop, does not disregard the bishop. And the bishop empowers his priest, does not usurp the power of the parish priest. That's why he entrusts to the parish priest the work, because the bishop is to help the parish priest, to assist. And sometimes if the parish priest is negligent, then the bishop will correct him and send somebody to replace him. But as long as the parish priest is doing good, the bishop has to assist the priest, support him if needed financially, and give him the opportunities for formation, establish a program of formation, retreats, seminars, information, etc., to help the priest function well in the parish. That's the hierarchy. The world distorted it because the world has wrong concept of hierarchy. Ang sa kalibutan, the more nga taas ka, the more nga boss ka. Kag kung boss ka, tanan. San dito ka na sa babaw, intrahan mo to sa barangay. Kagamuna ang nagakatabo. That's why may hierarchy man kita sa world. Kaya may power man. Pero kung kaisa sa worldly function, ginahimo ang galamay ang sa dalom, manog serbi lang, runner, kagamiton para mag-remain sa power. Paano ang tao? Kaya gini-organize niyo ang society simply to maintain power. It's not for service. Kung service man, sagwa man lang na. Pero sa sulod, tudtuod, tanawon mo, di manggid true. Di tanan, di wala ko nag-generalize.
Kundi ginahambal ko na, kag hindi na lipod sa inyo. Basahan nyo na sa media, batian nyo sa radyo, kag kamo mismo. Kumbensido na sina I know. Why? Because we are human beings, kag kung hindi kita magpangaman, dalon gi kita sang aton selfishness, bisan sa simbahan, bisan hierarchy sa simbahan na muna, kundi magpangaman ng simbahan, hindi kita mag-pray, hindi kita mag-renew, hindi kita magbalik, hindi kita mag-reform, hindi kita mag-repair, hindi kita converted. Dalon kita sang kalibutan sa sistema. Hambal ni Jesus, Amen, amen, I say to you, whoever receives the one I send, receives me. And whoever receives me, receives the one who sent me. So it's not blind obedience. It's faith nga ang nagatubod, nga ang divine element sa simbahan present. Ang pari hindi makagamit sang iya power for himself except personal prayer. Di siya kabaptize sang iya kaugalingon, but he has the power to baptize everybody, authority. Di siya ka-forgive sang iya self, but he has the faculty to forgive everybody who confesses. Di siya ka-anoint sang iya self. Why? Kaya gin-ensure gid sang aton Ginoo nga ang power, divine power nga ihatag sa imo is not for you. If you need it, ask it from another priest, but do not auto-administer it upon yourself. Because that power is for other people, not for you. Amo ng power sa church. Hindi mo magamit sa imo self, maging invalid siya. Valid lang siya kung para sa iban. Kung gusto mo mag-enjoy sila nga power para sa imo, pangayo ka sa iban nga pari niya, Father, pakumpisara ako. Iban nga pari nga pakumpisar sa akon. Pare, bendisyon ni ako. Pangayuon ko sa isa. Pero I have it in my soul. Pero hindi ko niya ma-receive. Hindi ko niya magamit, be. Kaya ari man na sa akon. Because that's the will of the Lord. Kay balaan niya, abusaran gid. Imaginable kung pwede ko ka-absorb sa self ko. Tanawa ko na nung sala, mahimo ko. Kaya absorb ko lang kaugalingon ko, perme. Imagine na ako na nga power. Grabe eh. Siguro pare, siguro kapag gusto sala anyway, yara man siya. Kaso sigurado naman mapatay, absolve yung malang iya ko galingon. But no. Kung na-absolve mo sila tanan, kag ikaw wala na-absolve, sila sa langit, ikaw sa impyerno, bisan ikaw pa nag-absolve. Tungod wala sang pari nga nag-absolve sa imo. That's the beauty sang gintudlo sang Ginoo sa aton sa power. Hindi mo man na ma-impose sa kalibutan. Kaya ang kalibutan niya, sila may power, sila ga-decide, sila man ang recipient sang ila desisyon. Kung anong himuon nila kag desisyon nila sa, for example, sa mga leaders, sila man recipient. Pirmahan man lang nila. Valid man, legal man, bote, tapos kita. That's why delikado ang power ihatag mo sa tao nga hindi preparado magamit sila. Lord of the Rings. Kita ka mo kasang Lord of the Rings. Rings may power. Pero kung isuksok sang tao nga may bad faith, naga-evil siya. Ang makasuksok lang sina, tao nga inosente. Kag wala sang malain sa iya. Pero kita ninyo, pag suksok nila sang singsing, grabe ang power. Ga-distort nila pananawan sa kalibutan. Si Gollum, grabe, handom niya sang power, na-distort siya. Rings, panginmatyan niya. Gin-destroy na lang ang rings. Kaya wala sang tao nga capable sila. Tungod kung uyatan ina sang tao, naga-monster siya. That's why be aware kita sa amo na
may mga persons in authority, ang atong perspective is always for the service of the community. Damo mga challenges ang church. Relativism. Ang self nag-assert kag hindi ang Diyos. Ang nag-guide sa imo decision sa kabuhi is your ego. Relative tanan, wala absolute truth. Depende sa imo sitwasyon. Kag ma-modify mo, depende sa imo pleasure, kag depende sa imo gusto. Di ko mag-alam mo ina, ano na lang kalibutan. Relativistic. Ang political party nga imi, lain niya point of view. Sundan sang another political party, lain naman point of view ya. Di nagkakarabudlay sa community. I-destroy naman to sa pihak, destroy naman di sa pihak. Tungod wala sang absolutes. Kaya nagasunod kung sinong gapulungko da. Depende sa mentality. Relativistic panawag sina. Sa simbahan nagasunod naman na. Pero at least sa simbahan may 10 commandments. Hindi ka mag-relativistic sa 10 commandments. Kaya paghambal sang 10 commandments ina, tanan nga opinion o tanan nga kontra dira, wala na. Kaya naga-prevail ang 10 commandments. Constitution ta, tanawan ninyo kung paano nila interpret. Kadamo sang palusot. Relativistic. Kagalamunan ng community, kagamunang challenge ang simbahan. Bisan sa aton faith, wala sang constant sa mapamatanon subong amo na tani positive ang himuli ko pero gina-diagnose tani ginahambal ko ni, of course sa last part sang mga homilies ko positive na natan na. Pero ginahambal ko ini para mangin aware kita. Sunod, hedonistic. Ang hedonism niya, pleasure niya. Ang nag-govern, number 1 ethics ang tao is pleasure. Ang relativism, ang number 1 law niya is self. Ang hedonism naman niya, ang number 1 law niya sa iya kabuhi, pleasure. Pleasure seeking lang bala. Na kung ano lang ang nami, bahala dang morality. Basta malipay lang kami. Na amo ng hedonism, mga entertainment makita mo ina. Bisan bastos na, bisan ano na, wala ga respect sa morality. Basta enjoy. Kag amo ng challenge sang church, gakatabo sa aton subong sa kabataan ta. Pleasure tanan. Sacrifice wala. Fasting wala. Cross wala. Hambal ni Jesus, if you want to follow me, take up your cross. How can we follow Jesus if we don't take up our cross? Because we are always seeking pleasure. So hindi siya magtubo ang church sa hedonistic nga klase sang faithful. Sunod, pluralism. Pluralism niya, plural. Nga everything goes. Tanan, okay lang tanan. Parareho man lang na tanan. Parareho man lang religion. Kung makasimba ako to, simba man ko ti. Pluralism. Katoliko ako ti. Pwede man kuya ka, believe sa incarnation. Kag mabutang ina sa practice, bisan sa dekorasyon sa balay. Naning balaya man, Muslim ni siya, o Katoliko, ni siya, Taoist ni, o kung nga may mga Taoist na nga symbol man, tapos may Muslim man ni, hindi mo napaktan. Wala siya sang identity. Tungod ang ginalagas, hindi ang witnessing sang faith, kundi ang swerte. Nga, kundi ang kataswertihon. Gamit ka to kung ano to, kiti swerte, imo nalagas mo, hindi ya witnessing. Hindi ko na ma-impose, kahit may freedom ang tao, pero gina-pa-surface ko lang.
Natawagin na nga pluralism. Bisan sa kung diin-diin nga mga ideas, hindi Catholic bala nga ideas. Pluralism na ya sa ano na ya, entertainment, science, amo na. Pero sa religion, wala pluralism. Paano kung mag-pluralism? Sina kay may hierarchy of truth. Hindi tanan nga truth pareho mo. Isa ya partial, isa full, isa half, isa 50%, isa 10%. Hindi kung mag-pluralism ka, tapos 10% ya truth, kumparahan mo sa 100% fullness of truth, hindi ka kasiling sinapareho na tanan. Wala pa siya kadangat sa 100%. Pluralism. Sa culture, pwede ma-apply pluralism. Ay, growth, mga kunanuda, nami na yan. Pero sa faith, hindi mo ma-apply. Sa asawa, hindi mo ma-apply nga plural imo asawa. Di. Katoliko ka, single, heartedness. One man, one woman. At a time. Okay, pwede ka mang pangasawa kung mapatay o maanal ka. Sunod, ang ginatawag naton, transhumanism. May transhumanism subong, nga ang aton power bilang sa lawas ta, kapasidad naton, butangan sa mga chips, kag butangan sa ano para nga ma-empower pag kita. Ti okay ka nami na, pero kung amo na ang tuyo, nami, empower ka. Pero kung tuyo, ikontrolon ka, hati, budlay na ya. Transhumanism, ang physical, butangan sang robot, butangan sang technology. Nami mabulong ka da, mabasa sang chip da kung ano ang mga balatian mo, ma-appear da yun, basahon sang doktor, kanami gid. Pero kung gamiton mo na iya, kontra mo, tapos kontrolahon mo, kay dira tanan ang imo nga ba sa bangko, mga bank account mo, ara datanan, kay kontra kanila, i-freeze nilang imo nga assets. Hindi ka nakakontak, piti, dira tanan sa imo lawas na pamutang mo. Gina-perfect na nila na subong. Wala sila kapahimunong, basahan yung mga articles, reliable articles. Wala sila kapahimunong. Transhumanism. Again, nami ina basta mag-uyatan sang tao, sang Dios, non nga tao. Pero kung uyatan sang panulay, di tapos kita. Sunod, maginatawag kita scientism. Amo tong ginatawag ko scientism. Science is good. Scientism is bad. Family is good. Familism is bad. Family is good. Basta family. Pero familism, nga imo lang family, imo ya, di mo na kayo mangita to sang family mo, imo lang tanan, i-build up mo nga family at the exclusion of other family. That's not family, that's familism. Ti amo ng science, mangin scientism siya. Kung hindi siya mag-acknowledge sang iban nga aspect sa kabuhi isang tao, hindi siya mag-acknowledge sang morality, hindi siya mag-acknowledge sang soul, hindi siya mag-acknowledge sang spirituality, hindi siya mag-acknowledge sang worship, kay puro lang science, kamangin scientism. Pareho man na sang legal. Legality is not bad. Ang bad is legalism. Legality is good according to the law. Kanami sina. Pero kung padagaan mo lang sa technicalities, wala ka nag-search for truth because the law is for the truth, for justice. Pero balaan mo nga untrue, balaan mo nga unjust. Pero may nakita ka lang to nga word sa law, kagin-interpret mo. That's legalism. Gin-interpret mo ya against the truth. Technicalities. Tapos ginang community naton. Mapierde ka, hindi sa merits, kundi mapierde ka sa technicalities, kaya wala lang napermahan ni sino-sino. Pero nabunyagan siya. In reality, nabunyagan, wala lang napermahan. Nyati wala na nabunyagan? No. Nabunyagan siya, wala lang napermahan. Nyati, di ginaya pwede. Kung tungkol wala napermahan, wala siya nabunyagan. My God. Tungod lang sang perma, na-destroy ang reality. That's legalism. Ma-destroy ang community ta.
two things para sa akon, nami ang ism. Of course, communism, you know that, okay, materialism. Baptism and Catholicism. That's the only isms nga para sa akon positive. Baptism, kung i-baptize ka, part ka, grace ng Diyos. Catholicism. That's why against all this, or in the midst of this, or in the context of different isms, Catholicism must assert itself. Nawigit kita sa mga isms. Una kita sa ila. Catholicism una. Na-weekend lang siya. Pero kung tanawon mong Catholicism, may origin siya sang life, God. May morality siya, what is good and what is bad. 10 Commandments. May ara siya. Diba? And then, may ara siya nga destiny, God. May meaning sa life. Bastadong meaning sa life. Anong power, anong money, anong marriage, anong body, anong family, anong husband, anong wife, tanan, death, suffering. May ara siyang gino-offer nga meaning sa life. Integrated. Why? Kay naghalin sa aton Ginoo, anak sang Dios. Ano pa pangitaon mo, bi? Kundi pa nga buhi mo na conviction. Do you believe in God? I do. Jesus Christ, I do. The Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of life everlasting. I do. Do you renounce Satan? I do. All his works, do you renounce it? I do. All his empty promises, do you renounce? I do. Catholicism. Ginahaboy ang Catholicism, ginaislan sang relativism, hedonism, materialism, communism, kakunano dira. That's why we feel with the church, we pray for the church. Hindi lang tungod pari ako ginhambal ko ni, pero kumbensido ako. Catholicism is the only ism aside from baptism that has 4 things integrated. The origin, the morality of life, the meaning of life, and the destiny of life. Tanan, integrated, in-explain sang Catholicism. So we love the church. We submit ourselves sa training sang church, formation sang church. We pray nga ang simbahan nga ini, padayon nga manindugan, kontrahon siya. Pero may strong ang iya hierarchy, iya values, iya personalities, iya principles sa Catholicism. Gina-acknowledge naton mga martyrs, nag-offer sang ila life sa pagpili sining Catholic lifestyle, even at the expense sang ila life. Ginhalad nila ila kaugalingon because this is the pearl of value. Kag hindi na kita mangita o i-place naton sang iban false, because this is now the truth sa aton pagtuo, sa aton kabuhi. Depensahan ta ini, protectionan ta ini, propagate ta ini, and most especially i-witness naton ang aton pagkakatoliko, Catholic identity and Catholic lifestyle in everything, always. Amen. Father, in meditating on the sufferings of your Son and in serving your church, Saint Catherine was filled with the fervor of your love. By her prayers, may we share in the mystery of Christ's death and rejoice in the revelation of his glory. You live and reign forever and ever. Amen.